अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ डोनट। तो चलें आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक अंडा। हम एक बाउल में डालेंगे अंडा। उसके बाद डालेंगे हम हाफ कप चीनी, हाफ कप दूध डालेंगे, 1 टीस्पून हम डालेंगे वनीला एसेंस और साथ ही इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा सिनेमन पाउडर, दालचीनी का पाउडर जो होता है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसे जब तक मिक्स करना है जब तक हमारा चीनी ना घुल जाए इसके अंदर। अच्छी तरह चीनी मिक्स हो जाएगी तब तक हम इसको बीट करते रहेंगे ऐसे। तो चलें साथ ही हम तैयारी करते हैं ईस्ट की, जो हमने इसके अंदर मिक्सचर डालना है। मैं ले रही हूँ 1/4 कप नीम गर्म पानी। इसे कप में डालूंगी। ये 1 टीस्पून चीनी डालेंगे हम पानी में और 1 टेबलस्पून हम डालेंगे ईस्ट। और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और इसको मैं रख दूंगी ढककर थोड़ी देर के लिए, तब ये राइस होता है। मैंने इसको ढककर रख दिया। अब मैं लूँगी 3 कप मैदा। ये 1 कप हो गया हमारा, ये दूसरा कप। चलें हमारा मैदा हो गया कंप्लीट। अब मैं 50 ग्राम जो है बटर इसमें डाल रही हूँ और इसको अच्छी तरह हम अपने मैदे में हाथों से अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। ये देखें, इस तरह से हमने अपने मैदे को सारे मक्खन के साथ मिक्स करना है। और फिर हम इसके अंदर सारी लिक्विड जो हमने चीज़ें बनाई हैं, अंडा, दूध, चीनी और हमने ईस्ट का अलग से हमने पानी में रखा है। जब तक वो राइस होता है तो हम इसके अंदर डालेंगे और इसकी डो को अच्छा से हम गूंद के 1 घंटे के लिए हम इसको रख देंगे। आप किसी गर्म जगह पे रखें, आप माइक्रोवेव में भी रख सकते हैं बंद करके, ढक के किसी चीज़ से, और रैपिंग शीट से भी रैप करके रख सकते हैं, मगर रखना 1 घंटे के लिए है। तो चलें देखिए मक्खन किस तरह से हमारे आटे में अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब हम इसमें अपना मिक्सचर डालेंगे, ये अंडा, दूध और चीनी का। तो ये देखें कितने अच्छे से फूला है और हमें ये सारा मिक्सचर अब इसके अंदर डालना है। तो चलें अब ये साथ ही हम अपना जो इसका मिक्सचर हमने बनाया था वो हम डाल देंगे अच्छी तरह से सारा। ये देखें इस तरह से हम अच्छी तरह हम अपने आटे को गूंदेंगे। पहले मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, अभी मैं हाथ से इसको गूंदूंगी। और हमें थोड़ा स्टिकी स्टिकी सा चाहिए, इसकी डो जो होती है स्टिकी होती है। तो चलें हमारा आटा अच्छी तरह हो गया। मैं इसको क्या करूँगी, थोड़ा सा हम अपने आटा खुश्का सा डस्ट करेंगे, जैसे ड्राई करते हैं मैदे से ही। और मैं अपनी सारी डो जो है मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। ये देखें कितनी स्टिकी सी है। हमने अपने आटे को इस तरह से स्ट्रेच कर करके हमने जो है इसको डो को हमने अपनी गूंदना है। ये देखें इस तरह से हथेली की मदद से, जितनी अच्छी डो होगी उतने अच्छे ही डोनट्स आपके बनेंगे। चलें ये देखें ये हमारी डो अच्छी सी तैयार हो गई है। ये देखिए इस तरह से डो तैयार हो गई है हमारी। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी। पहले हम इसे बाउल में डालेंगे, इसी बाउल में हम डाल देंगे। तो देखें थोड़ा सा मैं इसके ऊपर ऑयल को लगाऊंगी ब्रश की मदद से। तो चलें अब मैं इसको ढक कर रख दूंगी घंटे के लिए। तो चलें 1 घंटे बाद आपसे मिलते हैं। तो चलें देखिए हमारी डो हो गई है तैयार बहुत अच्छी सी। ये देखिए अब हम इसको निकाल लेंगे। डो को हम निकालेंगे, पहले मैदा जो है मैदे को डस्ट करेंगे। और अब हम अपनी डो को इसके ऊपर रखेंगे और थोड़ा सा हम इसको और करेंगे, ज़रा आटे में अच्छी तरह इसको गूंद लेंगे। ये देखिए इस तरह से, बस थोड़ी देर से 2 से 3 मिनट के लिए।
تو چلیں دیکھیے ہماری ڈو ہو گئی ہے تیار. اب ہم اس کو بیلیں گے. تو چلیں اب ہم اس کو بیلیں گے اچھی طرح. تو چلیں ہم ڈونٹس کو کٹ کرنے لگے ہیں. میرے پاس گلاس ہے, آپ کے پاس اگر ڈونٹس کٹر ہے تو آپ اس سے کاٹیں. تو میرے پاس گلاس اویلیبل تھا تو میں نے اس سے کاٹ رہی ہوں. تو چلیں اب میں اس کو بیچ میں سے ڈونٹس کا ہول کروں گی. تو ڈونٹس کو میں ٹرے میں رکھ رہی ہوں. تو چلیں اب ہم اس کو بھی جلدی سے کر کے آپ کو دکھاتے ہیں. چلیں ہم اپنے ڈونٹس کو فرائی کرتے ہیں. میں نے 15 منٹ کے لیے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو ڈھک کے رکھ دیے تھے, اور میں نے آئل میڈیم آنچ پہ بالکل رکھا ہے, بالکل لائٹ فلیم پہ. تو اب دیکھتے ہیں, میں تھوڑا سا اس کے اندر ڈال کے دیکھتی ہوں ہمارا آئل کتنا گرم ہوا ہے. تو دیکھیں ہمارا آئل تھوڑا سا گرم ہوا ہے ابھی. تو جیسے یہ میڈیم اس پہ آتا ہے تو ہم اپنے ڈونٹس ساتھ ساتھ ڈالتے جاتے ہیں. تو چلیں ہم ایک ایک کر کے اپنے ڈونٹس ڈالتے ہیں. بسم اللہ. تو دیکھیں ہمارے ڈونٹس پھولنا شروع ہو گئے ہیں. تو اس کو آپ نے میڈیم آنچ پہ ہی پکانا ہے, نہیں تو اگر آپ تیز آنچ پہ پکائیں گے تو یہ اندر سے کچے رہ جائیں گے. تو چلیں دیکھیں ہم ڈونٹس اپنے پلٹتے ہیں. یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا ہے لائٹ سا. اسی طرح ہم اپنے سارے ڈونٹس پلٹ دیں گے. تو چلیں دیکھیں اسی طرح میں سارے ڈونٹس فرائی کرتی ہوں, تو آپ سے ملتی ہیں. تو چلیں ہم ڈونٹس کے لیے چاکلیٹ تیار کرتے ہیں. اس کے اوپر ٹاپنگ کے لیے تو میں نے 1 کپ براؤن چاکلیٹ لی ہے. اسے ہم اچھی طرح میلٹ کریں گے. 1 ٹی اسپون میں ڈالوں گی آئل. تو چلیں میں 2 چمچ میں نے ڈالی ہے کریم. تو چلیں ہماری ڈارک وائٹ چاکلیٹ جو ہے وہ میلٹ ہو گئی ہے. اب میں وائٹ چاکلیٹ میلٹ کر رہی ہوں. چلیں دیکھیے چاکلیٹس ہم نے ساری ریڈی کر لی ہیں. میں نے یہ براؤن چاکلیٹ بھی کر لی ہے. وائٹ چاکلیٹ کو میلٹ کر کے وائٹ رکھا ہے, اور اس میں سے تھوڑی سی ہاف کی ہے تو اس میں نے پنک فوڈ کلر ڈالا ہے, جو جیل کلر ہوتا ہے. تو میں نے تھوڑے سے پنک بنانے تھے, دل کر رہا تھا تو میں نے پنک بنا لی ہیں. تو میرے پاس چاکلیٹ ذرا وائٹ تھوڑی تھی تو اس لیے اس میں تھوڑے ہی بنیں گے. تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. چلیں دیکھیں ہم براؤن والا کرتے ہیں. تو چلیں دیکھیں ہمارا براؤن تیار ہے. تو دیکھیں ہمارے ڈونٹس ہو گئے ہیں تیار. اور یہ دیکھیں کتنے اچھے بنے ہیں, اور کتنے اچھی ڈیزائننگ بھی ان کی ہوئی ہے. تھوڑے سے اسپرنکل پڑے تھے میں نے وہ کر دیے. اور یہ دیکھیں کتنے اچھے پھولے پھولے سے اور اچھے بنے ہیں, فلفی سے. تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کریں اور مجھے فیڈ بیک دیں. اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے دیں اجازت. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.